أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عقد ذات محبت شوق عقیدت البابا بلند روشنی اللهم صل على مولانا محمد سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن بالحسين وعلى آلك وصحابك يا مولانا ومولى الثقلين. مدنی مدینے والے کوئی نہیں تیرے لال لال. مدنی مدینے والے کوئی نہیں تیرے لال لال. سارا سمجھانی پھر سبحان اللہ. سارا زمانہ ہے گدا سونے تیری یاد وشدار اللہ نیند رائی بیٹھی دھات کھڑا کرائے وسدار وینے دگر پیابا برمے سیدہ دگر کوئی نہیں لجا پالگا جنہیں گھرانا پالگا جنہیں کوئی نہیں لجا پالگا جنہیں حمد و ثنا نہتے واجب الاحترام عزیزوں دوستوں بھائیوں بزرگوں